क्षमामृतं गमय मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव सर्वं देवो भव चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तु उपलब्धये वस्तु सिद्धिर्विचारे न किंचित् कर्म कोटिः नित्यो नित्यानां चेतना एको बहुनां यो विदधाति कामान् तमात्मस्थं तपस्यन्ति धीराः तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषां मनसैवानुद्रष्टव्यं नेह नानास्ति किञ्चन मृत्युमाप्नोति यः नानेव पश्यति विद्यते हृदयग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते तस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे अपाणिपादो यवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुश्रोणोत्य कर्म सवेति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रह्यं पुरुषं महान्तं यस्य देवे परा भक्तिः यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता यथा प्रकाशन्ते महात्मनः ज्ञानामृतेन कृतस्य योगिनः नैवास्ति किञ्चित् कर्तव्यम् अस्ति चेतनसः तत्त्वभिः यचक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते
समाधि भली आँख न मूंदू कान न रूंदू तनिक कष्ट नहीं धारो फूले नैन पहचानू हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो रे साधो सहज समाधि भली शब्द निरंतर से मन लागा मलिन वासना त्यागी उठत बैठत कबहु न छूटे ऐसी तारी लागी रे साधो सहज समाधि भली कहे कबीर यह जीवन मुक्ति सो प्रगट कर गाई सुख दुख से जो करे परम पद से जो करे परम तामे सुरति समाई रे साधो सहज समाधि भली रे साधो सहज समाधि भली गुरु कृपा जा दिन से जागी दिन दिन अधिक चली रे साधो सहज समाधि भली जदि सुंदर शब्द कौन सी मत आम भीतर को प्रवेश करीगला एवं से शब्द प्रवेश करू करू तार जो क्रिया गुड़िक आम भीतर से करवा आरंभ करदेला जो क्रिया से आरंभ कला से क्रिया आम भितर जदि जो शब्द पशिगला पर आम से शब्दटा को आउ क्या दवापी इच्छा है रहंता कि मो भितर ताहले से शब्द क्या सहित समान हो गला मोर आत्मस्वरूप सहित समान होगा जो शब्द आम कहूँ से शब्द आम भितर प्रवेश करू करू जदि से शब्द बाहर को बाहर इच्छा कलानी
ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେ ମୋ ସହିତ ଏକାକାର ହେଇଗଲା, ମୋ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରକ୍ଷା କଲା। ବହୁ ଭାଗ୍ୟ ନହେଲେ ଏଇ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବନି। ସତ୍ସଙ୍ଗ ନାମରେ ଆମେ ଯାହା ପାର୍ତ୍ତା କରିଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ସତ୍ସଙ୍ଗ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମ ଭିତରେ ଯିଏ ଏଭଳି ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିପାରୁଥିବ, ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ନିଜକୁ ହାଲକା, ମୋର ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କମ୍ପନ ନଥିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଥିବ, ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକତା ମୋ ଭିତରେ ଥିବ। ମୁଁ ଯେମିତି କୌଣସି ସମୟରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ପରିଶ୍ରମ କରିବି, ନିଷ୍ଠା ରଖିବି, ଏମିତି ନହେଲେ ହେବନି, ସେମିତି ନହେଲେ ହେବନି। ଯେଉଁ ଯୋଜନା ମୁଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛି, ଇଏ ପ୍ଲାନିଂ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟର, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ସେଇ ଅଙ୍କ, ସେ ଗଣିତ ଆଉ କାହାର। ଯେଉଁଦିନ ମଣିଷ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ଏବଂ ସେଇ ଶକ୍ତି କିଏ ଏବଂ ସେ କେଉଁଠି ଅଛି, ଏବଂ ସେଇ ଶକ୍ତି ସହିତ ମୋର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଯଦି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧଟାକୁ ମୁଁ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇପାରିଲି, ତାହେଲେ ସେଇଦିନ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତି ହେଇଗଲା। ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବଟା ନିଜ ଭିତରେ ନ ନେଇଛି, ନିଦ ଆସୁଛି ସ୍ୱାମୀ ବାବୁ, ପାଟି କାହିଁ ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ରହୁଛି, ଏତେ ନିଦ କ'ଣ ପାଇଁ? ସାବଧାନ ଆମକୁ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ନିଦ ଆସୁଛି ଆପଣ ପଛକୁ ପଳେଇବେ, ଆଗକୁ ବସିବେ ନା। ସେ ତ ହାଇ ଆସୁଛି ମାନେ ସେ ଅସୁବିଧା। ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଭଜନଟି ଇଏ କାହାର? କବୀରଙ୍କର ଏ ଭଜନ। ୟାଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଆଉ ପୃଥିବୀରେ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଜୀବନ ବିତିଗଲା। କେମିତି ଅଛ ଭାଇ, ଭଲ ଚାଲିଛି ନା ବ୍ୟବସାୟ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ତମ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଅଛି? ତାଙ୍କ ଘର ସେ ଲୋକଟା ତ ମରିଗଲା, କରୋନା କେତେ ଲୋକ ମାରିଦେଲା। ଯେଉଁ କାହାଣୀ, ଯେଉଁ ଗପ ସବୁ ସଂସାରରେ ଚାଲିନି, ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ରସ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ୟା ଭିତରେ ଜୀବନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ତା ପାଖରେ ଆନନ୍ଦ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ମଧୁରତା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଢଙ୍ଗରେ ଆମେ ପକାଇ ପାରୁନୁ। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କବିର ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସାଧୁ ସହଜ ସମାଧି ଭଲି। କେତେ କେତେ ପ୍ରକାର ସମାଧିସ୍ଥ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରକାର ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯାବତୀୟ ଜିନିଷ ଏ ସଂସାରରେ ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମନୁଷ୍ୟ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ସୁସ୍ଥ ମାନେ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ନୁହେଁ, ଏ ସୁସ୍ଥତା ହେଉଛି ତା ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିବନି, ଅକମ୍ପ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ରହିବ, କେହି ତାକୁ କମ୍ପିତ କରିପାରିବେନି, ସେ ତା ନିଜ ଭାବରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିବ। ଆମେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବାନି ଏମିତି କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି। ଭଗବତ ଗୀତା ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦେ ପଦେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହାକୁ ପଢ଼ୁଛ ପଢ଼, ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତୁ ତ ନିଜ ସ୍ଥିତିକୁ ଜାଣ, ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ, ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଜାଣ। କମ୍ପିତ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁ ରହନା, ଏ ପ୍ରକୃତିର ଢଙ୍ଗରେ, ପ୍ରକୃତିର ମାୟାରେ ପଡ଼ି ତୁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରନା, ସାବଧାନ ହେଇକି। ଆମକୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଦିଆହେଉଛି, ଏ ମନୁଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଛି, ଏକଦମ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ସେ ଅଛି। ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯିବି ଯେ ଘରେ ଅନ୍ୟ କାମ ଅଛି ନା, ସେ କାମଟା ମୋତେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି, ଏହାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ଚିଠିଟିଏ। ସିଏ ଆସିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ନାନା ଆଦି ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଚାଲିଛି, ଅହର୍ନିଶି ଚାଲିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ କାହା ସହିତ ବନ୍ଧା ହେଇଯିବୁ ଜାଣିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧା ହେଇକି କାହା ସାଙ୍ଗେ ରହିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। କିଏ ମୋତେ କହିଛି ଆଜି ଆସିବା କଥା, ତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅଛି, କ'ଣ କରିବି, ଛାଡ଼, ମୋ ବସ୍ ଛାଡ଼ିଦେବ, ଭାବନା ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏଠି ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନାମରେ ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛି, ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅଛି ନା ଆଉ କେଉଁଠି ଅଛି? ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସେ ଅଛି ନା ଆଉ କେଉଁଠି ଅଛି? ସାବଧାନ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସିଏ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମଜିକି ରହିଛି ନା ନାହିଁ। ତାହେଲେ
कविंकर जो भजनटा नहीं कि सुंदर भजनटे प्रत्येक तंत्री भितर आम जीवन को बंचे देवार व्यवस्था अच्छे से एत सहज और एत सरल भाव में कहीदे पार्टी कहवा संभव नुह आम भावुँ साधारण लोकटे कौन भल कथा कहीपर गोटे पाठ पढ़ुवा लोक आईएएस हो गोटे इंजीनियर हो गोटे डाक्तर हो गोटे प्रोफेसर हो से सब ठीक ठीक कथा कौन आमर जो बुढ़ा बाबू नहीं सी बसिक ग्यारेज बस बसिक पदेटे कथा कहीदेव तुम छाती भर पशि जाइए आउ कौट जा कौटी कौटी बाहर जा सारे आमको जाना न सी भी जान नमती गोटे कथा कहीदे अर्थात परमात्मा आभास यही प्रकार अनुभव गुड़ाक उपलब्धि गुड़ा केतवे क्या पाखक आसो किए कहीपर गोटे एग्जाम्पल खाली देदेली क्या पाखक आसो कहीहब प्रत्येक मनुष्य सजग हवा दरकार जे मो भर ये अनुभवटा जो आसूसी मुझे शायद कि गंठी पकई रखी ना ना सावधान होती मुझे रखी जानी ताल मो जीवन में गोटे महामूल्य समय को मुझे हरइबी केतटा एग्जाम्पल देकर बुझेदेवी आम सत्संग कर एमाने जाइथिले स्वामीजी पाखक कहले जे आमर सत्संग गोटे अच्छी केतटा बेलू हम 5टा बेलू हम तुम सत्संग कौन करने पड़ो सत्संग गले बिछना पत्र टे बिछे दो माइक टे लगे दो अन्य काम फाम टे अच्छी सब कर ना तुम जो सत्संग कर तुम लक्ष्य कौन मुक्ति पाइबापी अच्छे किंतु तुम यही रविवार 5टा बेलू सत्संग हम ये जहाँ हूँ टाइमिंग्स या टिके एपट सेपट 2 मिनट एपट सेपट हेनी 3 मिनट हेनी तुम बंधा हो ना मुक्त अच्छे तुम तो बंधा हो पड़ एति समय बिछना बिछा जी समय उठा हम ये समय सत्संग स्वाभाविकता कहीं नेचुरालिटी कहीं या सहज समाधि कबीर के सुंदर भाव कहते जिते मो खाऊ जिते मो शोची ये सब मोर पूजा चलती अहर्निशी मोर परिक्रमा चलती क्या सत्यटा को मु परिक्रमा कर चलती ये जो खाऊँ मो दांत गुड़ा सब चुभौची मो जीभ ताक उल्टू मो ढुकुची मुझे देखुची देख केमी से सब हो ये जो क्रिया गुड़िक सब हो एक्सीडेंट आखि आगे गोटे लोकटे पड़ मरीगला तार जीभ अच्छी ना नहीं स्वाई बाबू जीभटा अच्छी ना कड़े गली पड़ा अच्छी ना ता आखि पाखि सब अच्छी ना नहीं सब ठीक ठाक अच्छे ना नहीं किंतु सी या पूर्वर जो क्रिया कर से क्रिया कर अर्थात ता प्रकार चैतन्य सत्ताटा जिते थिला सेतोळे से निजको जीवित मन कर चैतन्य सत्ताटा मु खाइला बेले पीला बेले बसला बेले उठिला बेले छिंकिला बेले जेकोसी क्रिया कला बेले मो पाखे अच्छी ना कड़े पड़े मनुष्य केवल एति बुझा दरकार से चैतन्य सत्ताटी समस्त पाखे सब बेले सब अवस्था से भाव पूर्ण मात्रा रही तेणु जो जो लोकटे बुझीगला अरे से चैतन्य थिबा जो ये प्रकार क्रिया हो जो कौन जेकोसी अवस्था थे से मस्ती अच्छी ना नहीं अरे मो पाखे परमात्मा चैतन्य देव मो पाखे अच्छे चिंता करार कौन अच्छे मुझा तो भूल करदेली महापाप होगला मुझे यहाँ ठीक करदेली महापुण्यवान हो ये सब विचार ही मनुष्य को खाऊ तेणु मनुष्य ता विचार पाखे बंधा हो सब पड़ रोचे तेणु विचार को तनखी करने आमको सावधान हवा पड़े स्त्री लोकटे घरे अच्छे स्वामी स्त्री 2 जन रहती स्वामीर कंप्लेन मुझे आध्यात्मिक लाइन में गला बेलू को सत्संग करने गला बेलू मो स्वामी तार माने मो स्त्री तार विरोध कर सत्संग प्रसंग जावाई छाड़ापी तार नाराज आपन टे गुरुदेव टे दयाक मो स्वामी को जब टे बुझे दिंते मैंने मो स्त्री को टे बुझे दिंते यदि ठीक कहता से साधु घर जा पहुँचले भोर भोर यही समय पहुँचला बेले ता स्त्री को पचारे जे तुम स्वामी कौन कर सी मोची मोची पाखक जा गोटे मोची पाख जा संग झगड़ा कर किए कर स्त्री कर गोटे मोची पाखक जा झगड़ा कर समय ता स्वामी कौन कर
सत्संग हल्रे बसिकी ठाकुर को पूजा करूँ ता कान को शुभिगला कथा आसिक बाहर को आसिक देखु मो स्त्री को देख से केमी मिछ कथा गुड़ा कहूँ मु बसिक तो प्रार्थना हल रे बसिक तो मु तो माल जपुची भगवान को प्रार्थना करुँच मु केतବେଳେ मो ओची सागर जाकि झगड़ा कली देखले ना नाई कि मो विरुद्ध रे कहूँ सेठू ता स्त्री कहला तमें प्रकृत सत कथा कहल तुम सत्संग बसथिल ना तुम मन जा कौटला तुम्हें काली राति मत कही भोर भोर मोची घर को जी ता घर जोता आनी आ से मोची सहित मोर झगड़ा हो जाइए कौन पैसा पत्र बाबद रे झगड़ा हो जाइए तेणु तुम बर्तमान से मोची सागर जा झगड़ा थिल ना माला जपुल कहला हाँ प्रकृत में मोची सागर झगड़ा कर से साधु आँ कर अनैले प्रार्थना हल रे बस किंतु काम कौटी काम कर रमाकांत मोची सागर झगड़ा लगे या ही आम अवस्था प्रत्येक प्राणी अवस्था से बसी लक्ष्य कर लक्ष्य जाऊँगी जा पहुँच जाऊँ जो जो उद्देश्य से तार जीवनटा अतिबाहित कर ठीक से कामटा से कर बसिले से सत्संग ना सत्संग कर अर्थ हूँ कबीर भाया मु उठिले बसिले चलिले जेकोसी जिनस गले मोर पूजा चलती मो मनटा तो कौन मु जोड़ी देती गोटे गीत आसूँ कौट गोटे ये गीतटा कौन सबू समय चलती चली गीत मो मनटा को मुझे संगे जोड़ देती देख भावना कहीं गोटे गीत गोटे कौट कौट आसूँ से गीतटा पाखे मत जोड़ी देती किए गीत सी सब समय कौ गीत चलती आर ताक अनाहत नाद कहते मो नाकबाट जो पवन जास करूनी कि ये सब समय जास करुँच ना ताक अनाहत आहत होनी जोटा ताको किए अटकई पार चली मो मन जा सागर जोड़ी देती कौ स्तर में कबीर अच्छा एवं से कहते मो मन जा जोड़ दिखाई कहीं से ही शक्तिटा कौट गोटे अच्छी से आसिक प्राणी सहित केमी क्या शक्ति बल जोड़ी होमी के जाए से पोकटा भी भावुँ आम धरिया गला से उड़ी पड़े कंकीटा उड़ी पड़े जाऊँ गोटे सापटा का मारिगला से उड़ी पड़े जाऊँ क्या कौन कला बेलू से निज रक्षा करने पड़े यही समय विचार करने पड़ो जो चैतन्य सत्ता परिचालित हो शक्ति बल ये प्राणवायुटा आम भर को जावासवा कर ये वायुटा द्वारा समग्र विश्व ब्रह्मांड बंची मुझे तान सहित निजक जोड़ दी कि मु कौ तान सहित जोड़ दी मोर आंब बगीचार प्रचुर आंब फली यही समय किए पाखर जो पड़िशा घर लोक अच्छा सी गोटे बाड़ी में गुंचिक नौ कि मु सत्संग बस मो मन जा उठी सेठी अच्छी किंतु कबीर मन जा उठी अरे जो अनाहत नाद मत 24 घंटा धरिकी मो सागर चलती गोटे मुहूर्त भी एपट सेपट होनी से तान सहित सीना मुझे जोड़देले मोर मजा लगुच मत सत्संग अर्थ हूँ जहाँ चिरंतनी प्रवाह ये चिरंतनी प्रवाह सहित केते आम जोड़ी दे पार सत्संग मान नुहे जो बसिक सी या कला से गुंफा भर को पशिला से गोड़ को दिफाड़ कर चिरदेला ये जो कहानी सब आम सब पुराण मानक अच्छी एगुड़ा सब शुणी शुणी दे सारापर मन उपर आम प्रभाव पड़ती एमती होमती हो रातिर सपन देखले से प्रकार जिनस हो अद्भुत स्वप्न सब आसला मनुष्य स्थिर है कि प्रत्येक अवस्था जो प्राणवायु मो भर जाऊँगी जो अनाहत नाद मो भर हो अनाहत नाद अहर्निश चलती केवे दिन स्थिर होकर रोने ये जो दिन तार इच्छा कर बंद हो बोली से दिन को आम जन को अन्य भाषा आम सांसारिक भाषा कह मरीगला किंतु ये तार अनाहत नाद चलती जी जीवित रही से कौन भावी ये नाद सहित मोर संपर्क रो ये बिंदु सहित मोर संपर्क रो ताहले मो मस्ती अच्छे बोली जाने कबीर से कहते सहज समाधिटा है सबुठ भल जोटा कि स्वाभाविक कष्ट करवा नहीं पड़ो आखि बंद करने दरकार नहीं कान को बंद करवा दरकार नहीं उठपटांग मान उठा बसवा दंड बैठक मारे दरकार नहीं इे सियाड़े विचलित हवा दरकार मो देह को जमी सामान्य कष्ट टी न हो बुझीपार ना ना मो देह को जब कष्ट है ना कष्ट यदि हम ना समस्त जिनस पाइबा संसार को साधारण आलुटी आने गले दुकान बंद जावाई पड़ी आ परमात्मा भाया गोटे महान जिनस पाखक जावाई कष्ट करें केमती हम आम मन में पशि जाइए ना ना भूत
କିନ୍ତୁ କବିର କ'ଣ କହୁଛି, କଷ୍ଟ କରିବା କି ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଳୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଅ ବା ତୋର ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତୁ ତାକୁ ଯାଅ, କିମ୍ବା ତୁ ପୋଖରୀରେ ପହଁର, କିମ୍ବା ତୁ ଗୀତ ଗାଉଛୁ ଗୀତ ଗାଅ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚୈତନ୍ୟ ଆତ୍ମାଟି ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଯିଏ ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ତ ନାକ ବାଟେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯାଉଛି, ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେ। ଆଉ ଇଏ ଯିଏ ଚିରନ୍ତନ ଭାବରେ ଯିଏ ରହିଛି, ସେ ତୋ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ସବୁବେଳେ ଅଛି, ତୁ ତ ମସ୍ତିରେ ରହିବା କଥା ଯେ ମୁଁ ତ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି କର୍ମ କର, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ କରୁଛ କର, ସବୁ ସମୟରେ ସେ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା ଆମ ପାଖରେ କାମ କରୁଛି ନା ନାହିଁ। ୟାକୁ ଆମେ ଯଦି ନ ବୁଝିବା ତାହେଲେ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆମେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁକ୍ତ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ, ଯିଏ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥିତିରେ ଆସୁନା କାହିଁକି ତାର ମୂଳ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ ଅଲଗା ରହେ ନାହିଁ। ସିଏ ହେଉଛି ସବୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ। ନିଜର ଯେଉଁ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତାଟି ଅଛି, ଯିଏ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଦେଇଛି, ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନରୁ ସେ ହେଉଛି ମୁକ୍ତ। କେହି ତାକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବନି, କାରଣ ଯିଏ ବାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ତାକୁ ଦେଖାଯାଉଛି କିଏ। ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟେ ଥିଲାବେଳେ ମୋ ମା' ମୋତେ କ୍ଷୀର ପିଇଲା ବେଳେ ମୋ ପାଟି ବାଟେ ବାନ୍ତି ହେଇଯାଉଥିଲା, ଯିଏ ଥିଲା ଏବେ ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଖାଇପାରୁନି, ଔଷଧ ମୋତେ ବାନ୍ତି ହେଇଯାଉଛି, ସେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି ରହିଛି ନା। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁଁ ଯାଉଛି କହିକି ଯିବ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନଥିବି। କିନ୍ତୁ ସେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣକୁ କେହି କାହାକୁ ନେଇପାରିବ। ତେଣୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସହଜ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବିନି କାହିଁକି, କଷ୍ଟକର ଅବସ୍ଥାରେ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିବି। ଯେ ପରମାତ୍ମା ପାଇଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ। ଜଣେ ବଡ଼ କବି ଥିଲେ, ବିଦେଶୀ କବି, ସେ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ସବୁ କହନ୍ତି, ବହୁତ ତାତ୍ତ୍ୱିକ କଥା ସବୁ କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଧୋବଣୀ ଥିଲା, ଏଇ ଧୋବଣୀର କଥା ସେ ବହୁତ ସମୟରେ କହନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଏଇଟା ମୂର୍ଖଟା, ସେ ଇଏ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କବିଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛି, ଧୋବଣୀ କଥା ମଝିରେ ମଝିରେ କାହିଁକି କହୁଛି, କ'ଣ ଦରକାର ଏଇ ଧୋବଣୀ କଥା କହିବା। ଦିନେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ସେ ଧୋବଣୀକି ସେ ଲୋକମାନେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ କି, ଆମ ଏ କବି ତମ କଥା ବେଶୀ କହୁଛନ୍ତି। ସେଟା ମୁଁ ତ ମୂର୍ଖ, ମୋତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, କ'ଣ ପରମାତ୍ମା କ'ଣ ଭଗବାନ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଜାଣିପାରୁନି ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି କରିବି। ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଭାବିବି ତା ବିଷୟରେ। ଏଇଟା ତମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ କ'ଣ କରୁଥିବ, ତୁମର ଭଗବାନ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଛ ଜାଣିଥିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ସେ ବିଷୟରେ ମୋତେ କିଛି ଧାରଣା ନାହିଁ। ତା କଥା କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଭାବୁଛି, କ'ଣ ନା ମୁଁ ସେ ପରମାତ୍ମା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ତମେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ, ପଚାରିଲା ସେ ଓଲଟିକି, ତମେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ପରମାତ୍ମା ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତମେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ, ପଚାରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ନା, ଯାହାକୁ ଦେଖି ହେବନି, ଯାହାକୁ ଜାଣି ହେବନି, ସେ କେମିତିକା ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଇଏ କହୁଛି ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖି ହେବନି, ଯାହାକୁ ଜାଣି ହେବନି, ତା ବିଷୟରେ ମୋତେ ପଚାରୁଛ, ମୁଁ କହିବି କେମିତି। କିନ୍ତୁ ସେ ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ପରମାତ୍ମା ମୋ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛି, ତମେ ଜାଣିପାରୁଛ କି। ମୁଁ କହୁଛି ସତେ ତ, ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଭାଷଣ ମୁଁ ଦେଉଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ, ବ୍ରହ୍ମ ଉପରେ, ଆତ୍ମା ଉପରେ, ସେ କେଉଁଠି ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସେଥିପାଇଁ କାହାକୁ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଇଏ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣିଛି। ଇଏ ଏୟା ବହୁତ ବହି ପଢ଼ିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁ ଜାଣିଛି। ଇଏ ପାଠ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ନାହିଁ, ଇଏ ତୁମର ଅନୁଭବ, ତୁମ ବୋଧ ଉପରେ ଅଛି, ତୁମ ବୋଧ ଉପରେ କେତେ ତୁମେ ବୋଧ କରୁଛ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହାକୁ ଦେଖ ନା କାହିଁକି ତା ଅବଜ୍ଞା କରନି, କାରଣ ତା ଭିତରେ ଚୈତନ୍ୟ ପରମାତ୍ମାର କ୍ଷମତା ଅଛି, ଶକ୍ତିଟା ଅଛି। ଯିଏ ଅଛି ସଂସାରକୁ ଆସିଛି, ତା ଭିତରେ ସେ ପରମାତ୍ମାର ଆଧାରଟା ଧରିକି ଆସିଛି, ତା ବିନା ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଶିକ୍ଷା କରିବାର କଥା ଯେ ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମା ଯାହା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ, ଯେଉଁ ବୋଧ ଆଣିକି ଦେଇପାରିବେ, ସେଇଥିରେ ସେ ବଳିୟାନ ହେଇଛି। ତାକୁ ଜଣେ କହିଲା ବେଳକୁ ଏ ସହଜ ସମାଧି ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ସେଇ ପରମାତ୍ମା ମୋ ପାଖରେ ଖେଳୁଛି କେମିତି ଦେଖ, ମୁଁ ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ବସିଲେ ଉଠିଲେ, ମୁଁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଲେ, ଯାହା କିଛି କଲେ ସବୁ ସମୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି ସିଏ ବା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଏକା କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ବି କହୁଛି ମୋ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ସେୟା କହୁନି ଆଳୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଗଲେ ତମ ପାଖେ ପାଖେ ସିଏ ଅଛି। ଏ କଥା ଗୋଟେ ଅନୁଭବୀ ଲୋକ ବୋଧ କରିପାରୁଛି, ଜଣେ ବହୁ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ ଆକୁ ବୋଧ କରିପାରୁଛି। ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବା ତାହେଲେ, ଆମେ ସେ ଅଛୁ, ମୋ ସତ୍ତାଟି ଏଭଳି, ତାକୁ କେମିତି ଜାଣିବି। ଏ ତ ମହା କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ଏଇ ଯେଉଁ ସତ୍ତା, ତାକୁ ଦେଖି ହେବନି କି ଜାଣି ହେବନି, ସେ ଭଗବାନ କେମିତି କ'ଣ କରିବି, କେମିତି କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ, ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଡାଉଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି।
कार्लाइल बोली गोटे लोक थिला, ताको 80 वर्षर अधिका ହେଇଗଲା। दिने से कौन कले, बहुत सुंदर थिले से सकाल सकाल बाथरूम जाइए, बाथरूम गाधे पाधे सारा पर गामछार पोछिला बेलू अरे चमड़ा गुड़ाक सब कौन गुड़ गला सब ये सब कौन मिसु हो ललित चर्मा हो गला कौन मु तो एत सुंदर थी एमती कौन हो गला चेहराटा अइनार अनेला बेलू सब दाग पड़गला ये सब एमती कौन देखा भाविले से बस ये चमड़ाटा प्रकृत में मु ना भितर आउ कि थिला जी कि सुंदर बोली जहाँ कहते असुंदर बोली जहाँ कहते अइनार बारंबार देखी काले निशटा बंका बोली ताको एकदम सतर्कता सहित काटुली निश जमी सीधा रो कहीं मोर सौंदर्यटा बढ़ीज ये तो सब गुड़ाक आस्ते 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 पड़े चमड़ा कौन एमती गला मु किए पचार से जोर देख पचार मु किए मु खूब जोर से पचारे मु किए प्रकृत ताहले मु किए मु प्रकृत तो जापरनी मु किए बारंबार 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 मु किए भाइब्रेट है निज भीतर को गहिर गहिर पशि पशि गला ये हूँ साधनार गोटे दिग बारंबार निजक पचार शिख जे मु किए प्रकृत मु किए जहाँ को नहीं कि संसार चलमान हो ना मो भीतर जो परिवर्तन सब गुड़ा संगठित मो चेहरा परिवर्तन हो सब हो सारापर मुझे बोली ग्रहण कर कौन सी जगार मोर फटोटी कौटी देवाई चाहिए बेले चाहूँ कौन जे मोर सुंदर फटोटा मुझे मोर असुंदर फटो मु फिर निजे सी बुढ़ाई बेले सीटा मु अच्छी ना ना छोट थिला बेले मु अच्छी ना ना युवक थिला बेले मु अच्छी ना ना प्रौढ़ है बेले मु अच्छी ना ना कौटा मोर सुंदर आ कौटा मोर असुंदर कौटा खोजिक देखुन कौटा सुंदर से कहुच्छी कार्लाइल बसिक निज भीतर देखुं से मु प्रकृत किए ताको खोजी 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 बारंबार गहिर पशिया हेल्ले जोर दे अति जोर दे पशिक देख तुम प्रत्येक भीतर जो परिवर्तन कहीं ना गोटे अपरिवर्तन भीतर रही जावा जो ये परिवर्तनटा होपारन ना कथा किए गोटे अपरिवर्तनीय गोटे परिवर्तन जी होनी मो छुआ बेलू थिला एवं मो जीवन सारा मो पाखे रही 80 वर्षर हो गले मो चमड़ा सब ओढ़ी पड़ा आखि सब कमी कमी देखागला ललित चर्मा हो गले शिथिल चर्मा चलला बेलू उठला बेलू बसला बेलू कष्ट हो सब कथा हो किंतु जी रही कथा सी तार अपरिवर्तनीय से रही धरी पारा ना ताकू हाँ मुंड हलैदेल आकु धरवा तो जीवन बीतीज ना मुंड हलैदेल धरदेव अरे ताकू भल भाव जी धरदेव से कहीपर मुझे धरदेली माने एते अदृश्य ताकू परिकल्पना करें जे सी छुईदेली धरदेली से किंतु अच्छी बोली जापर ना नहीं से मोर उपलब्धि ता बिना मुझे रहीपर ताकू ही सारांश करके धर से उपलब्धिटा को बड़ करके भितर को पश ताले प्रकृत में मु किए कबीर कहूँ तू जी तू एत सुंदर तोठार सुंदर अच्छी किए सबुठार सुंदर सीए जी अपरिवर्तनीय अच्छी बदलू ना जी असुंदर किए जी सब समय बदली जापामापाकर रजबीर्य घृण्य जिनस जी जन्म जन्म जहाँ को मो बापा मो माँ मोर अमके से अमके कहूँ आम शास्त्र कहूँ छुईला मात्रक स्नान कर तार 9टा द्वार अच्छी सब महिला बाहरी चलती एवं तुमको सी एत प्रिय लगुच ताठर अधिक प्रिय कहीं ना तुम तुम फटो को देखिकी खुशी हो मोर पुओटी की बाहा करी मोर बहुटी एमती दरकार समय बीती बीती चल जाऊँ मोर बही सुंदरता खोजुची पुणी देखुची सुंदरता एति हाइट होता दरकार एति मांसता भर दरकार एति सुंदर होता दरकार गाल एमती चुटी एमती सुंदरता खोज ना नहीं कि आम सुंदरता को कौटी प्रमाण करने जाऊँ सुंदरता परिवर्तन रे अच्छी ना नहीं अच्छी कौटी अपरिवर्तनीय ताठर सुंदर किए जी के बदलू ना सी सब सुंदर हो ना अरे से हूँ परमात्मा बोली अन्य भाषा कहुच्छी सुंदरता से रही जी अपरिवर्तनीय जी के परिवर्तन हम ना
तार कौन चमड़ा नहीं, तार रूप रस रंग किसी ना, अद्भुत से तार जानी भी हेनी कि ना बोले आम कहीपर उपलब्धि हम हाँ अच्छी एवं ताको खोजार निष्ठा आम पाखे ना। खोजार निष्ठा कहबार अर्थ हो सत्य जी पहुँचीगला थे जी मो भितर पूर्ण मात्रा सबु समय विद्यमान हो रही अहर्निश मत के छाड़ी जाऊनी ताको सन्त पुरुष महापुरुष मैंने देखिपुं से सत्ता मो ठार के अलग हो पार कारण मुझे सी ये मो सत्ता बोली मुझे जहाँ कहूँ मुझे प्रकृत में सी से पहुँची जा ये निजर रूप रंग जाति वर्ण गोत्र नहीं कि भर अटकिक रही जाए ता भर मोटे सीमाबद्ध हो जाए सी हेल्ले कौन हम ना जीवन सब जो आनंद विश्वता अच्छी मधुरता अच्छी ये मधुर से पड़े जीवन मधुर होते से सामंजस्य सबू भितर समता रक्षा कर सबू भितर परिपूर्ण हो रही जुआड़े अच्छी जो अवस्था अच्छी जो स्थिति अच्छी मु ही अच्छी मत नारी पुरुष बड़ सान भेदभाव किसी देखा जाए धनी दरिद्र भेदभाव नहीं गरीब गोटे मुमूर्षु गोटे प्रभावशाली गोटे प्रचंड जो योद्धा जन अभिमानी ये सब शब्द कही किसी लाभ ना ये क्या कहवाई प्रकाश करने चेष्टा कराऊे जो मूल सत्यता अस्तित्व अच्छी से अस्तित्वटा को बुझापी नानादि शब्द ही पृथ्वी सारा भरी दिखाई ये शब्द गुड़ाक कोटि कोटि बार उच्चारण कले तुम तुम जगार पहुँची पार ना कोटि कोटि बाट जिते जिते शब्द अच्छी शब्द मुझे जहाँ जहाँ सब शब्द कहूँ ता द्वारा कहीदी सारी सुधा भी मो निज पाखे मुझे पहुँच पारि ना गोटे कोटेसन में लिखी व्यासासन जड़े बसी सारा पर सी कुआड़ जीव आगू जीव ना पछक जीव जड़े व्यासासन देवा सत्यटा को कहवाई जड़े चाहिए से आगू जीव ना पछक जीव कुआड़ की फेर जदि ता पछक से फेरी न जानला आगू आगू गला ताल से केवे अनुभव कर पछुक 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 फेरी 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 गला पर पहुँची जीव कौटी ना मूल सत्य पाखे पहुँची पछुक फेरले जड़े यदि आगू आगू जाऊ से पाइबन जड़े पछुक पछुक जाने पड़ो कार्लाइल ता चमड़ा को देख सारा 80 वर्षर चमड़ा को सी खोजुची किए मोर शिशु बेले केमी मुझे ता पूर्वर मुझे थी ता पूर्वर मुझे थी ता पूर्वर केमी थी मातृगर्भर बाहरला बेल केमी थी ता पूर्व केमी थी यही प्रश्न पचारि 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 चल जो प्रश्न पचारिया दरकार पड़ोनी उत्तर चुप हो तुम हस टिके बाहर पड़े से तुम हसी पार जो हस हसुच सब बेकार हस ये सांसारिक हसर कौन से मूल्य ही ना अन्य को देखीदे से गोटे कौन कौन मजा कथा कहला छोट छुआ मान जमी सब देखी खेलुं आम से भाया आनंद नौ से आनंद किसी ना कौन सी प्रकृत शांति ता ना किंतु जो महापुरुष अच्छे से जीवन को यही भाव में चिपुड़ी 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 भर सूत्र गोटे गोटे बाहर करके सूत्र ये सूत्र टी निरा बारंबार 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 चिंतन कर मनन कर मनन कर मनन कर निधिध्यासन कर बोध कल उपलब्धि कर कारण तमें ही उपलब्धि करने योग्य आउ कई तेणु प्रत्येक सत्संग बसिकी श्रवण मध्यम जो सत्यटा प्राण भर को प्रवेश करुच्ची से श्रवण कला बेले जमी मनर कौन सी गतिटा एड सेड है बेले सावधानता यदि अवलंबन न हो जड़े ता भर प्रवेश कर ना कोटि कोटि ग्रंथ अच्छी प्रत्येक लोक चाहिए किसी ना कि सत्य को प्रकाश करने लेखाई कोटि कोटि केते केते लेखाई सब लेखा सरला पर कौन मनीषता निज पाखे पहुँची पारा जदि था जदि समस्त पृथ्वीर गोटे भाव एका स्तर में पहुँची जाता से दिन कौन होता कहार विजय होता अस्तित्व ही विजय होता जी अच्छी तारी विजय होता सब मनीषर भाव गोटे ही जाता कल्पना कल सब मनीषर भाव गोटे ही जाता कौन भावटा हो जाता जे सी जमी कहते अनाहत नादटा मत शुभुची सब मनीषर भाव गोटे होगला पर केवल तार अस्तित्व ही रहा से दिन मनुष्य तार पुनर्जन्म सब भूल जाएगी से बुझीपारता जे सत्यटा किभली भाव निष्ठापरायण हवा दरकार तेणु एत प्रकार बोझ नहीं कि आम जीवन में सत्संग बस आम जो सत्संग बसुना ये कोटि कोटि लोकर ये आदान प्रदान हम आसवे लोक जी सेमती किसी जाए आसे ना
ଏଠି ପ୍ରେମିକ ଯିଏ ବୁଝିପାରିବ ମୋର ଯାହା ସହିତ ପ୍ରେମ ରହିବା ଦରକାର, ସେଇ ସତ୍ତା ସହିତ ମୋର ପ୍ରେମ ଯଦି ଅଛି, ଯାହା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସହିତ, ସେଇ ପ୍ରେମିକ ହିଁ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ବିଚାରର ହାବୁଡ଼ରେ କିଏ ପଡ଼ିଯିବ ନା ଯାହା ଭିତରେ ପ୍ରେମ କରିବାର ବଳିଷ୍ଠ ନିଷ୍ଠା ଥିବ, ସିଏ ଆ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବ। ଯାହାର ପରମାତ୍ମା ନାମରେ କୁହ, ଆତ୍ମା ନାଁରେ କୁହ, ଯେଉଁ ନାଁରେ କହୁଛ କୁହ, ୟା ପ୍ରତି ଯିଏ ମୂଳ ସତ୍ୟ ଆଡ଼ିକି ଯିଏ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ, ତା ପ୍ରତି ଯାହାର ଗଭୀର ପ୍ରେମ ଅଛି, ସିଏ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଆଖି ବୁଲେଇ ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ତା ନିଜକୁ ନିଜେ ଖୋଜିକି ପାଇବା ପାଇଁ, ତା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁଦିନ ଯିବ, ସେଦିନ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦଟି କହିଲିନି, ସେଦିନ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତା ପାଇଁ ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ବୋଧ ତା ପାଖରେ ହେବ। ନହେଲେ ଯାବତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାବତୀୟ ଜିନିଷ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ବାରମ୍ବାର ବିକୃତ କରିବ। ଏଇଠୁ ଟିକେ ବାହାରି ଯା, ଏଇ ବଳୟ ଭିତରୁ ବାହାରି ଯା, ଏଇ ଚେତନା ଭିତରୁ ବାହାରି ଯା, ଦେଖିବ ଏଇ ସଂସାର ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। କ'ଣ ସେ ସାରମ୍ଭରେ କ'ଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ, କ'ଣ ସେଟା ହେଉଛି ନା କ'ଣ ଜଣେ ପଚାରୁଛି, ତାକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ, ସେ ଗୋଟେ କିଏ କ'ଣ ଭାବୁଛି। ତୁମ ଉପରେ କେତେ ଲୋକ କେତେ ଟିପ୍ପଣୀ କରିବେ, କେତେ ଆମେ ସେଇ କାରଣ ଦେଇଛୁ କ'ଣ କହିଲେ, ଇଏ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଇଏ କାନ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଗଲା, ଏ ନାକ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଗଲା, ଅଯଥା କଥା ଶୁଣି, ଏ ପାଟି ଅଯଥା କଥା କହିକି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସବୁ ଏନର୍ଜି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗଲା। 5ଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତାର ଯେଉଁ ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ମୂକ ଆଉ ବଧିର ସିଏ କିଏ? ରାହୁଲ। ମୂକ ଆଉ ବଧିର ନାହିଁ, 2ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତାର ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା ନା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା? ଆରେ ରାହୁଲଟା ଯେ 60 ନା 80 ଫୁଟ ତଳେ ଗଳି ପଡ଼ୁଥିଲା, ତାର 2ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଇନଏକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଗଲା, କାମ କରୁନି, କହିପାରୁନି, ଶୁଣିପାରୁନି। ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା ନା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା? ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଗଲା। କେମିତି? ବୁଝିପାରୁଛ? କହିହେବନି ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା। ହଉ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଏ 5ଟା ଯାକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଫନେଲ ଭଳି ବାହାରକୁ ମୁହଁ କରିକି ରହିଛନ୍ତି। ବାହାରର ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ମୁହଁ କରି, ଆମର ଫନେଲ ସବୁ ଲାଗେନି କି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଫନେଲ ସବୁ ମୁହଁ କରିଥାନ୍ତି, ସେମିତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନ ସବୁ ବାହାରକୁ ମୁହଁ କରିଥାନ୍ତି। ଯାବତୀୟ ଜିନିଷ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ାକ ସଟ୍ ଭିତରକୁ ସେମାନେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତା ଦେହରେ 2ଟା ଦ୍ୱାରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆହେବ। ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଯେତେବେଳେ ଇଏ ସେବାଟ ତାର ନେବାର କ୍ଷମତାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯେଉଁ 3ଟା ଅଛି, ଯେତିକି ନେଉଛି ନେଉ, ବିସ୍କୁଟ୍ ଦେଲାବେଳକୁ କି କ'ଣ ଦେଲାବେଳକୁ ଯେତିକି ନେଉଛି ତାର ସେତିକି ଖାଉଛି। ଏ 2ଟା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଭିତରେ ଯେଉଁ କେଉଁଠି ତା ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଆସିଲା, କେଉଁଠି ସେ ଏତେ ବଡ଼ କେତେ ଟିଭିରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ତା ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଆସିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଆମର ସମସ୍ତ କ୍ଷମତାକୁ ଶୋଷି ନେଉଥିଲା ବେଳେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଆମ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିପାରୁ, ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କେମିତି କରିଦେଲୁ, ଆରେ ତୁ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯୋଉଠି ଯାଉ ଯା, ତୋ ଭିତରେ ମୁଁ ନ ରହିଲେ ତୁ କିଛି କାମ କରିପାରିବୁନି। ମୁଁ କହିଲି ଶ୍ରବଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ତୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉ ଯା, ମୁଁ ତୋ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି ଜାଣିଥା। ମୁଁ ନ ରହିଲେ ତୁ ଶୁଣିପାରିବୁ, ତୁ ଶୁଣିପାରିବୁ, ପଚାରିପାରିବୁ। ଆପେ ଆପେ କ'ଣ ହେବ ନା ସବୁ ଏକମୁଖୀ ହେଇଯିବ। ସେତେବେଳଟା ମନୁଷ୍ୟ ତାର ସ୍ୱଭାବରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଏଇ ସାଂସାରିକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେ ଆମର ଏଇ ଫନେଲ ମାଟି ଦେଇକି ଆସୁଥିବ, ସେତେ ମଣିଷ ଦୁର୍ବଳ ହେଇକି ଯାଉଥିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବଳ କାହିଁକି ହେଇପାରିନୁ ନା, ୟା ପ୍ରତି ଆମର ଧ୍ୟାନ ବେଶୀ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ତର୍କ ବିତର୍କ ବାହାରୁଛି। ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ କେମିତି ଚିଟପଟାଙ୍ଗ କରିଦେବୁ। ମୋତେ ଗୋଟେ କହିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ ଶୁଣିଦେଲି ଏଠି, ତାକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟ କରିଦେବି, ଆଉ ଗୋଟେ ଉଲ୍ଟା କଥା କହିଦେବି। ମୋତେ ଗୋଟେ ମୋର ଅହଙ୍କାରକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଦେଖିଲ ନା, ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଚିଟପଟାଙ୍ଗ କରିଦେଲି, ସେତିକି ଆସିଲାନି ତାକୁ। ବଟ୍ ଏହା ମନର ଅହର୍ନିଶି ଚାଲିଛି, ତାକୁ କେମିତି ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବି। ସେ ଗୋଟେ କିଛି କଥା କହିଲା, ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି କ'ଣ କରିଦେବି। ଆରେ ତୁମର ଅହଙ୍କାର ବେକାରରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ନିଜ ଉପରକୁ ସେ ଅହଙ୍କାରଟାକୁ ନେଇଯାଅ। ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ, ତାହାରି ଉପରକୁ ୟାକୁ ନେଇଯାଅ। ମୁଁ ତାକୁ ତ ଜାଣିପାରିଲିନି, କ'ଣ ପାଇଁ ଅହଙ୍କାର କରୁଛୁ। ଏ କାନ ନାକ ଏସବୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଯାହା ସବୁ କଲେ, ୟାକରି ପାଇଁ ସବୁ ଅହଙ୍କାର କରୁଛି। ଅହଙ୍କାର କରିବା କଥା ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ, ଯାହା ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ ଥିବା ଅଛି, ମୁଁ ଏ ଅଛି ଜିନିଷଟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ ଏବଂ ତାକୁ ହେଉଛି ଜୀବନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିନିଷ। ୟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ତୁମ ମୁକ୍ତ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ। ତୁମର ଯଦି ମୁକ୍ତି କହିଲା ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବାନ୍ଧି ପକାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେମିତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ାକ କହିଲି, ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ବାନ୍ଧିକି ଆମକୁ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ
कबलू आम रक्षा पाइबार अर्थ हूँ जो प्रभावशाली होगा इंद्रिय मो अंडर को चली आस मो उपर से प्रभावशाली हम मो प्रभु से भृत्य किंतु मु भृत्य कार भोक लगे दोसा खाଇବା ସାଙ୍ଗ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ନା ତେଣୁ ସିଏ ବ୍ୟସ୍ତ କଲା କେଉଁଠି ଏଟା ମିଳିବ କେଉଁଠି ଯାହା ଅଛି ଆମ ମନକୁ ଟାଣି ଟାଣି ଦେଲା ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇକି ଗଲେ ନା ନାହିଁ ଆମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ହେବି ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି ତାହା ହେବ କାରଣ ମୋ ଛଡ଼ା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହିଁ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା ବ୍ୟତୀତ अस्तित्व भितर जहाँ आम सत बोली कौचु ता व्यतीत आ कि ना सी सब प्रभु हम ना नहीं किंतु असत्य आसिक मिथ्या आसिक प्रभुत्व विस्तार कर स्वामी से लिखुच तू प्रभु हवा कथा तू भृत्य कहीं कहना भजन रे परीक्षा कर देखुना आम सब प्रभु हबार क्षमता आमर अच्छे आम सब भृत्य हबार धोरण से दुर्बल राहुल से जो सी सबल ताको टेकिक नौ साप तापर चढ़ी जाऊँ बुड़ेक जाऊँगी ये जापर कि अन्य समय जदि आउ इंद्रिय गुड़ा कम करता से कौन करता ए साप बोली कहीकि सेंसलेस मरता मरुना कि लोक सेमती भाविकी मरी जाऊना किंतु तुम यही प्रकार बोध यदि तुम पाखे आसर अनाहत नादटा अहर्निश चली मो पाखे सी मोर जपामाल अच्छे मुझे कंठर पकई गीत गाई 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 चलती मत चिंता कौन दुख कौन मस्ती अच्छी ये मस्तों की गली पे गोटे गीत गोटे ना आता है कभी कभी कहीं ना कहीं गोटे ये गली भर पशि आस से कई जड़े प्रेमिक अच्छी जी ये गली भर पशि आसिक निज निजर संधान करे तार आत्मार संधान करे ये सब मस्ती जो मैंने से विभोर लोक मैंने यार भितर ही था आमको से मस्ती भितर सत्संग मध्यम जावाई पड़ो ये हूँ आमर मस्ती कौन मस्ती ना मोर चतुष्पार्श्व जो मैंने मो पाखे थे मु मोर प्रभुत्व को केवे हाथ में अर्पण करी ना कारण मुझे कोले नेबी अर्पण ये कर मोर चाकर सी मुझे दी गोईठा पकई बाहर मन तू आसिक मत अस्थिर करुचु ते आज कबाट बंद करदे ता ना तू मन कौन करुचु ते जाना अर्थ है तू मोर कंट्रोल आस मन को ताले जानापी जाणीगली मनटा कड़े जाऊँगी मो कंट्रोल से रहा नहीं तेणु मु समस्त को कोड़े नेबार क्षमता मोर अच्छे जहाँ जहाँ पृथ्वी जो जो प्रकार अवस्था आसुना कहीं सेगुड़िक सब मोर गर्भस्थ कर क्षमता कारण मुझे सर्वशक्तिमान तेणु अहं ब्रह्मास्मि आम वेद जोटा आम कहला कहीं तू ब्रह्म ना तू हूँ सबुठार विराट ये विराट भितर सबुता गर्भस्थ हो पारे तेणु जी जो ढंग आसु मु समस्त को आपणार करनवार क्षमता कहीं अच्छी ना कारण मुझे से एक अद्वैत सत्ता बुझीपार ना ये हूँ आम पाठ ये हूँ आमर विद्या ये हूँ आमर सौंदर्य ये हूँ आमर मधुर मधुरता मस्ती मस्ती हो गोटे आनंदित हो विभोर हो जा यहाँ है सब बड़ कथा तेणु कौन सी समय कौन सी जिनस निजक दुर्बल मन कर किसी ना गोटे सत्संगी दुर्बल केमती हम जी सत्य सहित संग करुच्ची से दुर्बल केमती हम आत्मा सहित जार संपर्क अच्छी से दुर्बल केमती हम जी आत्मबलटा हरईदेला ताठू दुर्बल संसार समस्त किंतु जी आत्मबलटा को धरिकी चलला ताठू सुंदर किए हो पार मधुर किए हो पार तेणु जी मोर शक्ति क्षमता अच्छी मुझे अनुसार बुझे बुझे चलती मुझे सब सुंदर बुझापी चेष्टा कर जमी आर्काइल बुझिले जी मुझे सब सुंदर किए ना जी मो पाखे चिरंतन भाव रही बुझिला ना ना कबीर केमती बुझिला महापुरुष मैंने केमती बुझिले केमती अनुसंधान कर जानिले भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को सही कथाटा बुझे बुझे नहीं गले गीतार आम ताक से पढ़ी पढ़ी भाविले ये हूँ सर्वश्रेष्ठ या ठार अधिक किसी ना जो उपलब्धिटा जोटा आसला ये उपलब्धिर स्तर कौट जगह एमती बंद हो रोचे ये उपलब्धि अनंत गर्भ से चली चलती चलती प्रवहमान आम तार भाग नवा भाभी नि ना जे इमिति कौन हो पार कि आम ये भाग्य आमर कौट आस अरे आमर भाग्य अहोभाग्य आमको जी मिली मिलू मु नित्य मुक्त
ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ, ମୋରି ପ୍ରକାଶରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ଯେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ନ ବୁଝିଛି ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମୁଁ ନିତ୍ୟମୁକ୍ତ ବୋଲି ଯଦି ବୁଝିପାରି ନାହିଁ, ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ, ମୁଁ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉନି, ମୋ ନିଜ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର କାମ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାହେଇଛି ନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେଥର ବିଚାର କଲିଣି ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ, ଅନୁଭବ କଲିଣି କରୁନି। ଅନୁଭବ ନଥାଇକି ଖାଲି ଶୁଣିଲେ କାନ ଦୁଇଟାରେ କିଛି ଲାଭ ହେବନି, ତାକୁ ଭିତରକୁ ବୋଧ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏ ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ବୋଧ ବିଦ୍ୟା, ବୋଧ କରିବା ବିଦ୍ୟା। ଜାଣିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଇଏ ହେଉଛି ଅଶେଷ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ବିଦ୍ୟା। କାହିଁକି ନା ନିଜେ ନିଜ ଜଣକୁ ଫେରି ପାରୁଛି। ଆଉ ସବୁ ବିଦ୍ୟାରେ ବାହାର ଲୋକକୁ ଆମେ ଫେରି ପାରୁଛୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଫେରି ପାଇଗଲି, ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମୁଁ ଫେରି ପାଇଲି, ହନୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଫେରି ପାଇଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ୟା ପଛଆଡ଼େ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଫେରି ପାଇଲି, ମୁଁ ମହମ୍ମଦକୁ ଫେରି ପାଇଲି, ମୁଁ ସାରା ସଂସାରକୁ ଫେରି ପାଇଲି। ଅଧ୍ୟାପକ ବନ୍ଧୁ ଜଣେ ସେଦିନ ଯାଉଥିଲେ, କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୋଉ କହିଲେ, ଆପଣ ହିନ୍ଦୁକୁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ କହିପାରିବେନି। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ତ ହିନ୍ଦୁ କହିଲା ମାନେ ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବୋଲି କହିସାରିଲ, ଆଉ ନୁହେଁ କେମିତି? ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୁଁ କହିଲି ତର୍କ ଫର୍କ ମୋତେ ଆସେନି, ମୁଁ ତର୍କ କରିପାରିବିନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି ଏ କଥା ଯେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନିକୃଷ୍ଟ, ଆମ ହିନ୍ଦୁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ଏ ଧାରଣା ଆମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଘର କରିକି ରହିଛି। ତମର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନିକୃଷ୍ଟ କେଉଁଠି ଆସିଲା? ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନରେ ଗଣେଶ ତିଆରି ହେଇଛି, କାଳି ତିଆରି ହେଇଛି, ମହିଷାସୁରଟା ବି ତିଆରି ହେଇଛି, ମୂଷାଟା ବି ତିଆରି ହେଇଛି, ସିଂହଟା ବି ତିଆରି ହେଇଛି, ସାପଟା ବି ତିଆରି ହେଇଛି। ମାଟି ଗୋଟିଏ ନା ନାହିଁ? ଏଇଭଳିଆ ବିଚାର ବିବେକଟା ଆସୁନାହିଁ ଯେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନିଦ ଆସୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନରେ ଗଢ଼ା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୂଳ ଧର୍ମ ଅଛି, ଆମେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛୁ? ମୂଳ ଧର୍ମଟା ଆଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି ନା? ଧର୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧାରଣ କର, ଆମେ ଧାରଣ କରିବା, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ତାକୁ ନିଦ ଆଇଲାଣି ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଶାନ୍ତି ପାଠ କରିବା। ଓମ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମଦ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାବଶିଷ୍ୟତେ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।